Bonjour, aujourd'hui on va voir la branche parabolique direction axe des abscisses. Donc soit f une fonction numérique telle que limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à l'infini. Et soit cf sa courbe dans un repère orthogonal OIJ. Si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0 ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0, alors la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Voilà le graphe. Donc, d'abord, avant d'expliquer ça, d'abord il faut s'assurer que là, notre fonction au voisinage de l'infini, il est infini. C'est notre point de départ. Une fois on est assuré que notre fonction il est infini au voisinage de l'infini, on peut parler de branche parabolique si on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0 ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0, on peut dire alors que notre courbe CF admet une branche parabolique dans la direction axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Une branche parabolique, c'est une branche qui est à peu près parallèle à l'axe des abscisses. Regardez, ici, lorsque x tend vers plus l'infini, notre courbe CF, il devient comme ça. Il est à peu près parallèle à l'axe, à cet axe-là. Alors, si f de x, bien sûr, inférieur à 0, notre CF se place ici et on est au voisinage de plus l'infini. Par contre, au voisinage de moins l'infini, notre CF, il est là. Lorsque f est supérieur à 0, il est là. Lorsque f de x est inférieur à 0. Voilà. Donc, une petite réflexion pour ça. Si on trace l'axe de la droite y égale à x, regardez notre CF qui est une branche parabolique qui est parallèle à l'axe des x. Alors, on voit de loin que x l'emporte sur f de x. Par exemple, si on prend un point bien déterminé, l'image f de x, c'est ça. Par contre, ici, l'image x, voilà. Donc, regardez la différence. Donc, x l'emporte de loin sur f de x. Donc, c'est pourquoi la limite ici, c'est comme si on compte seulement 1 sur l'infini, 1 sur x. X l'emporte sur f de x ici. X l'emporte sur f de x. Donc, regardez f de x qui va parallèlement à l'axe des x. Par contre, x ici, elle est plutôt très grande par rapport à f de x. C'est pourquoi lorsqu'on a limite de f de x sur x égale à 0, on a une branche parabolique. C'est pour s'assurer de cette... une branche parabolique direction axe des abscisses. Donc, c'est une réflexion seulement, une remarque. Voilà. بالنسبة للشرح بالدارجة نشرحو شوية بالدارجة. تنهضروا اليوم على فرع شلجمي. باش يمكننا نهضروا على فرع شلجمي خاصنا بعدا نكونوا مأكدين بأن الدالة ديالنا بجوار لا نهاية راها تؤول إلى لا نهاية. فاش نتحققوا من هذه القضية تيمكننا ديك الساعة نشوفوا واش نقدر يكون عندنا فرع شلجمي. إلى تحققنا من ليميت عندما تؤول إكس لزائد لا نهاية ل f دو إكس على إكس كتساوي صفر، أو الليميت عندما تؤول إكس ناقص لا نهاية ديال f دو إكس على إكس تساوي صفر، هنا تنقولوا بأن المنحى الدالة CF يقبل واحد الفرع شلجمي في اتجاه هذا المستقيم، في اتجاه المستقيم، هذا المستقيم y égale 0 ولا تنسميوه مستقيم ديال لي زيكس، هذا في اتجاه هذا. وهذا الفرع الشلجمي راه تيكون بحال موازي لهذا
لهذا تقريبا غادي بطريقه موازيه لهذا المستقيم هذا. هذا بالنسبه للفرع الجامي، غير كفكره جاتني للراس غير باش بحال اللي قلتي شي حاجه اللي تخلي الانسان يعقل على الفرع الجامي، هي انني فاش نقول ليميت عندما تؤول اكس الى زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه ديال اف دو اكس على اكس تساوي صفر، هذه كتعني حيت راه عندي اف، عندي اكس راها فبجوار لانفيني راها لا منتهيه، جوار لا نهايه راها حتى هي لا نهايه، و اف دو اكس حتى هي راها بجوار زائد لانفيني، راه حتى هي زائد لانفيني، زائد لا نهايه. اذا هذه غير هذه لا نهايه وهذه لا نهايه. ومع ذلك ليميت عندما تؤول اكس لا نهايه ديال لي اف دو اكس على اكس تعطينا صفر. هذا تعني بان اكس هي اللي كي تنقولوا كي لومبورط، هي اللي كتكون بعيده اولا كبيره على اف دو اكس. وهذا كنلاحظوه في هذا الا رسمنا مستقيم y تساوي x، وهذا هذا هو الفرع الجامي ديال سي اف، يعني هنا كاينه اف دو اكس، راه باين بان اكس كبيره بزاف على اف دو اكس. وداكشي علاش عندنا الليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه ديال اف دو اكس على اكس تتساوي صفر. اذا حنايا بطريقه عكسيه الا انطلقنا من النهايه ديال اف دو اكس على اكس تتساوي صفر، راه بالضروره عندنا فرع الجامي في اتجاه هذا المستقيم. الى الملتقى.